समस्त को स्वागत शिक्षा 24/7 ओडिया एजुकेशन चैनल को आज डिस्कस करिबा 4 फेब्रुआरी 2026 रो एग्जाम रिलेटेड करेंट अफेयर्स। चलंतु आज सेशन टी को स्टार्ट करिबा। आज प्रथम प्रश्न, इन व्हिच कैटेगरी डिड द दलाई लामा विन हिज ग्रामी अवार्ड? दलाई लामा केउ वर्ग रे तांकर ग्रामी पुरस्कार जीति थिले? यार सठिक उत्तर डी होउछि ऑप्शन सी, बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग रे दलाई लामा ग्रामी पुरस्कार जीति थिले। ग्रामी अवार्ड इज एन अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक प्रेजेंटेड बाय द रिकॉर्डिंग एकेडमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। स्टाब्लिश होइथिला मे 4, 1959 मसीह 2026 रे 68तम एडिशन अनुष्ठित होइथिला। एल्बम ऑफ द ईयर रे किए पाइथिला बैड बनी, डेवी टिरार मास फोटोस। सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली इलिश विंड फ्लावर। रिकॉर्डिंग ऑफ द ईयर रे लूथर बाय केंड्रिक लामार एंड SZA। परवर्ती प्रश्न, द फेमस डिजर्ट फेस्टिवल 2026 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? प्रसिद्ध मरुभूमि महोत्सव 2026 राजस्थान रो केउं जिल्ला रे आयोजित होइथिला? यार सठिक उत्तर डी होउछि ऑप्शन सी, जैसलमेर। जैसलमेर रे प्रसिद्ध मरुभूमि महोत्सव 2026 रो अनुष्ठित होइथिला। द फेमस डिजर्ट फेस्टिवल 2026 बा मरु महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द जैसलमेर। लोकेशन रही जैसलमेर राजस्थान रे। ऑर्गेनाइजर राजस्थान टूरिज्म। ड्यूरेशन 30 जनवरी रु 1 फेब्रुआरी मध्य अनुष्ठित होइथिला। परवर्ती प्रश्न, इन व्हिच टूर्नामेंट डिड देविका सिहाग विन हियर फर्स्ट टाइटल ऑफ BWF सुपर 300? देविका सिहाग केउं टूर्नामेंट रे BWF सुपर 300 रो प्रथम टाइटल जीति थिले? यार सठिक उत्तर डी होउछि ऑप्शन ए, थाईलैंड मास्टर। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर देविका सिहाग has won the BWF Super 300 title at the Thailand Master 2026। BWF रे इंडिया रो प्लेयर बैडमिंटन प्लेयर देविका सिहाग जीति छंती। काहाकू हरई थिले? जिन वेई मालेशिया रो बैडमिंटन प्लेयर को हरई थिले। वर्तमान देखिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्टाब्लिश होइथिला 1934 मसीह रे। हेडक्वार्टर होइछि नुआ दिल्ली रे। हेड किए अछंती हेमंत बिश्व शर्मा, आसाम रो CM। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 1934 मसीह रे स्टाब्लिश होइथिला। हेडक्वार्टर होइछि कुआलालंपुर मालेशिया रे। प्रेसिडेंट खुनविंग पातामा फ्रॉम थाईलैंड। परवर्ती प्रश्न, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 रो विषय वस्तु कौन थिला? यार सठिक उत्तर टी होउछि ऑप्शन बी, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फेब्रुआरी 2026 रे सेलिब्रेट करा जाइथिला। वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज होउछि 2026 रो थीम। परवर्ती प्रश्न,
Where was the 10th Missing Youth Festival celebrated? ଦଶମ ମିସିଂ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ କେଉଁଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଆସାମଠାରେ ଦଶମ ମିସିଂ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମିସିଂ ୟୁଥ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 2026 ଦଶମ ଏଡ଼ିସନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 25ରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକେସନ୍ ରହିଛି ଧେମାଜି, ଆସାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଲଞ୍ଚ ଚକ୍ର COE? କିଏ ଚକ୍ର COE ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, SBI। 1 ଜୁଲାଇ 1955 ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହୋଇଛି ମୁମ୍ବାଇ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଚାଲା ଶ୍ରୀନିବାସଲୁ ସେଠି। ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ପିଓର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନଥିଂ ଏଲ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରୁଷମା ଅରେଞ୍ଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ? ରୁଷମା କମଳା ମହୋତ୍ସବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ଦ ରୁଷମା ଅରେଞ୍ଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ରୁଷମା ଭିଲେଜ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ରୁଷମା ଅରେଞ୍ଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କେଉଁଠାରେ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ରୁଷମା ଭିଲେଜରେ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ। ଏହା ହେଉଛି 5th ଏଡ଼ିସନ୍। ଥିମ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଆବାଣ୍ଡାନ୍ସ ଅଫ୍ ରୁଷମା। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଲୋକାଲ ଅରେଞ୍ଜ ଗ୍ରୋୱର, ପ୍ରମୋଟ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ଆଣ୍ଡ ବୁଷ୍ଟ ରୁରାଲ ଟୁରିଜିମ୍। ଅରେଞ୍ଜ ସିଟିକୁ ଆମେ ନାଗପୁର କହିବା, ଅରେଞ୍ଜ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, with whom did the Indian Armed Force conduct the ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଜଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍? ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ କାହା ସହିତ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ମିଳିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ITBP। ITBP 24 ଅକ୍ଟୋବର 1962 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଶତ୍ରୁଜିତ କପୁର। ମୋଟୋ କ'ଣ ରହିଛି? ଭାଲୋର, ଷ୍ଟିଡ୍ ଫାଷ୍ଟନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଡିକେସନ୍ ଟୁ ଡ୍ୟୁଟି। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଜଏଣ୍ଟ ଫାୟାରିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି ଏବଂ ITBP ଫେଜ୍ 1ରେ ଜାନୁଆରୀ 19ରୁ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଷ୍ଟ ସିଆଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ଫେଜ୍ 2ରେ ଜାନୁଆରୀ 25ରୁ 28 ତାରିଖ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ତେଜୁ ଏରିଆ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶଠାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, which state has launched the digitization of birth and death certificate? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, where has India's first LNG diesel dual fuel demo train been inaugurated? ଭାରତର ପ୍ରଥମ LNG ଡିଜେଲ ଡୁଆଲ ଇନ୍ଧନ ଡେମୁ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ସାବରମତୀ। Indian Railways has successfully commenced operation of India's first LNG diesel dual fuel demo train at Sabarmati in Gujarat. পরবর্তী প্রশ্ন, who has become the Air Force Officer Command in Chief of Eastern Air Command? ପୂର୍ବ ବାୟୁସେନା କମାଣ୍ଡର ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ କମାଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ ଚିଫ୍ କିଏ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଇନ୍ଦରପାଲ ସିଂ ୱାଲିଆ।
पीडीएफ पाइबा पई हेले आपण माने जॉइन करि परिबे हम टेलीग्राम ग्रुप रे डिस्क्रिप्शन लिंक अछि। जदि चैनल रे नुआ अछंती ताहले सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर करि दियंतु।